सब्सक्राइब करंतु ओडिया ऑनलाइन चैनल को बेल आइकन को मध्य क्लिक करंतु जहाँ फल आमर प्रत्येक वीडियो सर्वप्रथम पाइपर। हरिओम फ्रेंड्स, ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। शुभ सकाळ। तो आज आम आपको आपंकर दैनिक राशिफल कहवाक जाऊँ। यही जो राशिफल आम आपको कहवाक जाऊँ यह ग्रह मानकर साधारण गणना जहाँ ज्योतिषशास्त्र में ग्रह मानकर गोचर नाम जना जाए। यह मुख्यतः चंद्रदेवंकर गोचर उपर आधारित अटे। तो आज आम आपको मेष ठार आरंभ कर मीन राशि पर्यंत विस्तार पूर्वक आज राशिफल कहवाक जाऊँ। आज 21 मई 2020 दिन गुरुवार, ज्येष्ठ मास कृष्णपक्ष वृष 8 दिन। आज तिथि और नक्षत्र चतुर्दशी रात्र 9 घंटा 42 मिनिट पर्यंत, द्विजय नक्षत्र रात्र 1 घंटा 57 मिनिट पर्यंत, मेषचंद्र दंड 60 अहोरात्र, सूर्योदय समय 5 घंटा 12 मिनिट और सूर्यास्त समय 6 घंटा 13 मिनिट। आज मेष राशि घात चंद्र और आज तुला और कुंभ राशि घात बार। आज शुभ बेला दिवा 10 घंटा 4 मिनिट ठारू दिवा 11 घंटा 41 मिनिट पर्यंत, दिवा 1 घंटा 18 मिनिट ठारू दिवा 2 घंटा 55 मिनिट पर्यंत, रात्र 7 घंटा 38 मिनिट ठारू रात्र 10 घंटा 24 मिनिट पर्यंत। निषिद्ध खाद्य आज बीरी भक्षण निषेध। तो मेष ठारू आरंभ कर मीन राशि व्यक्ति कौन कही थाए आज आपणकर राशि, कौन कही थाए आज आपणकर ग्रह नक्षत्र और आज आपको एपरि केउं उपाय करबा आवश्यक जहाँफल आज आपणकर दिनटी अत्यंत शुभ सब्यस्त हेबो। एही क्रम सबुठारु प्रथमे आसंतु जानिबा मेष राशि विषय रे। स्वास्थ्य हेतु समस्या उपजिब, सेथिपई आजिर दिन में स्वास्थ्य को नहीं जगी रखी चलतु। बाहर खाद्य ठारू दूरे रुहतु। कर्मक्षेत्र में उदासीन रे, रोजगार कमिजार अनुभव करेंगे। दाम्पत्य जीवन में बुझामणार अभाव परिलक्षित हेब। राजनैतिक व्यक्तिविशेष निंदा अपवादर शिकार हेबे। कौन द्रव्य भांगी हजि कि चोरी हेबार संभावना रहुछि, सेथिपई सावधान रहंतु। महिला माने बाहर को जिबा समय सतर्क रहंतु, कारण आज चौर भय रहुछि। विरक्ति बढ़िबाकु लागिबो। कौन गोटे अजथा कथार समय नष्ट कर अनुताप करेंगे। आलस्यर वृद्धि हेब, जो कारण प्रत्येक कार्य विलंबर संपादन करेंगे। पारिवारिक अशांति मानसिक चिंता बढ़ाइब। मोहर बशवर्ती हो कौन कार्य आपण भूल सब्यस्त हेब। कर्मक्षेत्र में वातावरण अशांत रहिब। व्यवसाय लाभ कम रहिब। प्रतिद्वंदिता बढ़िबा कारण चिंतित रहिबे। आज जो भी कार्य हाथ को नेबे ताहा सफल हेबारे किछि न किछि समस्या उपजिब। कहार उपकार करी धोखा पाइबे। कर्मक्षेत्र में धंदी हेबे। चौर भय रहुछि, सेथिपई आज सावधान रहंतु। शत्रु आपन प्रति षड्यंत्र करिपारंती। छात्र छात्री माने समय अपचय करेंगे। कौन गोटे निर्माणाधीन कार्य बाधा उपजी पारे। पूर्व योजना को फलवती कर विफल हेबे। लव लाइफ में दिनटी अनुकूल नुहे। विभिन्न कारणों मर्माहत हो पारती। पारिवारिक जंजाल बढ़िब। अजाणत क्षतिग्रस्त हेबे। विचार में विभ्राट घटीपे। आज कौन भी निवेश आपण शुभ नुहे। तेज आज घातचंद्र भोग हेतु प्रति कार्य को सतर्कतार सहित करूँ। जानवाहन चलवा समय सावधान रहतु। कौन भी रिस्क नभली कार्य करूँ ना और से आवश्यक नथिले कौन भी दूरयात्रा करूँ ना। आज अजथा खर्च वृद्धि अच्छी, से खर्च कम करने को चेष्टा करूँ। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप गाई को घास किंबा शाग पिठा खाइबा दिंतु। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब। एवं आसतु वृष राशि विषय जानिबा। कौन गोटे सुखबर हस्तगत हेब जहाँकि मन में प्रसन्नता आनीदेव। शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न रहिब। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत शुभ। महिला माने गृहकर्म लिप्त रही आत्मतृप्ति लाभ करेंगे। पड़ोशी मानक सह संपर्क में सुधार आसिब। आय और व्यय समान रहिब। शिल्प, वाणिज्य, परिवहन, व्यवसाय, सभा समिति और जमीजमा क्षेत्र में उन्नत मानर फल प्राप्त करेंगे। शत्रु परास्त हेबे। समाज में जश और ख्यातिर वृद्धि घटिब। सेवा भाव में उद्वृद्धि हेब। परोपकार करी खुशी हेबे। द्रव्य लाभ घटिपारे। कथार लोक बांधि रखिबे। ऐतिह्य कार्य मन बलिब। ऊर्जावान जनाजिबे। प्रत्येकटी कार्य को उत्साह और आग्रह सहित संपन्न करी खुशी हेबे। परिवार मध्य मतमतांतर दूर हेब। स्नेह वृद्धि हेब। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिब। चाकरियांक लगी दिनटी भल। व्यापारी माने व्यापार को उन्नत करने लगी नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। बेपारी वर्ग को अचानक धन लाभ हेब। परिवार पूर्ण स्नेह और सहयोग पाइबे। क्यारियर संक्रांत में कौन बड़ सफलता पाइबे। जदि आप क्या पसंद करुँच तो तांको मनर कथा कहवाई दिनटी भल। ऑफिस रे दि जाइथिबा काम सहजरे संपन्न करने। कौन खुशीर खबर मिल तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर वस्त्र परिधान करूँ किंबा हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखु और घर बाहर समय वस्त्र अतर पकाई यात्रा आरंभ करूँ। और आज आप कहारी भी वाहन उद्धार दिंतु ना। यह आपण शुभ सब्यस्त हेब।
ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭଲ। କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ହେତୁ ଧନ ଲାଭ ହେବ। ଅଫିସରେ କୌଣସି ସିନିୟର୍ସଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାମ ପୁରା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭବ ଓ ଏକ ଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତିର ଦିନ ରହିବ, ଯାହାକି ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଥିବା ମତଭେଦ, ମତଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ମତମତାନ୍ତର, କଳି ଝଗଡ଼ା ଆଦି ସବୁ ଦୂରେଇ ଯିବ। ଅନ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଆଜି ବ୍ୟୟର ପରିମାଣ କମିବ। କିଛି ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମ୍ପର୍କ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅନେକ ଦିନରୁ ଯଦି ମାନସିକ ଅଶାନ୍ତି କିଛି ଚାଲୁଥିଲା ତ ତାହାର ସମାଧାନର ରାସ୍ତାଟିଏ ଖୋଲିପାରେ। କର୍ମଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେବ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇବେ। ଆଜିର ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱପ୍ନ ଓ ଆଶା ସାର୍ଥକ ହେଲା ପରି ଦିନଟିଏ। ସୁଖ ଓ ସୌଭାଗ୍ୟର ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଚାକିରି ପେଶା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସ୍ଥଗିତ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ଅତିଶୀଘ୍ର ପୁରା ହୋଇଯିବ। ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ପ୍ରେମଭରା ରହିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମୁତାବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ମନ ଈଶ୍ୱର ଅଭିମୁଖୀ ହେବ। ଆଜି ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ମନରେ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିବ। କଳା ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଚାକିରିଆଙ୍କୁ କାମଧନ୍ଦାରେ ଲାଭ ମିଳିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଗୋଟିଏ ଥର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଅଧିକ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଦିନଟି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦୁଃ ସମ୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କୌଣସି ନିକଟ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅପ୍ରିୟ ପରିସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନ ବ୍ୟାକୁଳ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କଥା କହିବା ସମୟରେ ସଠିକ୍ ଶବ୍ଦର ଚୟନ କରନ୍ତୁ। ତରତର ହୋଇ କୌଣସି ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାଖ ଲୋକ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରିବେ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ହତାଶ ଭାବ ଦେଖାଦେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟିଏ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। କାହାର ଉପକାର କରି ଧୋକା ପାଇବେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଧନ୍ଦୀ ହେବେ। ଚୌର ଭୟ ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମହିଳାମାନେ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଶତ୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିପାରନ୍ତି। ଅକାରଣରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। କଳହ ଆଦିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରମାଦବହୁଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ଲାଭରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିରରେ ହଳଦିଆ ଫୁଲ କିମ୍ବା ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଓ ଆଜି ଆପଣ ମିଛ ଶପଥ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି ବାକ୍ ସଂଯମର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ। ଆଜି କୌଣସି ବି ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କୌଣସି ବି ଶବ୍ଦ କହିବା ସମୟରେ ଉଚିତ ଶବ୍ଦର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥରୁ ଅନର୍ଥ ଘଟିପାରେ। ମହିଳାମାନେ ଆଳସ୍ୟପରାୟଣ ହେବେ। ଆଜି କିଛି ଛୋଟମୋଟ ଶାରୀରିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଶାରୀରିକ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଓ ଯେତେ ବି ଛୋଟିଆ ରୋଗଟି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାହାର ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପାରିବାରିକ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ବୃଦ୍ଧି ହେତୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସତର୍କ ରହି ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ତରତର ହୋଇ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିବେ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଅଯଥା ଆଶଙ୍କା ଅନୁଭବ କରିବେ। କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମନରେ ଭୟ ଦେଖାଦେବ। ମନ ଅସ୍ଥିର ରହିବ। ଭୁଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଅତି ନିକଟତର ବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସନ୍ଦେହ ଉପୁଜିବ। ଗୃହ ଭେଦ ଘଟିପାରେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କର ଅସହଯୋଗ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଆୟ କମ୍ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଅଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ।
पढ़ापढ़ी प्रति मन लगे ना, मन अस्थिर गुरुजन को आज्ञा को अवज्ञा कर असुविधार पड़े। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप माँ लक्ष्मी को पूजा अर्चना करूँ और सात्विक भोजन आहरण करूँ और आज आप कहार भी अपमान करूँ ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं कन्या राशि विषय जाना सुसंवाद पाई खुशी हे, शरीर सुस्थ और मन प्रसन्न पारिवारिक जीवन आनंदमय चाकरी क्षेत्र में सहकर्मी साहाय्य सहयोग प्राप्त करेंगे। आय सामान्य वृद्धि हे, प्रियजन आशानुरूप फल प्राप्ति हे। स्वादिष्ट भोजन जोग रहुछि, समस्त प्रिय भाजन हे, अजाचित साहाय्य मिल, अभाव दूरे निजर बुद्धि प्रयोग लाभवान हे। पूर्व योजना मुताबक प्रत्येक कार्य को सठिक भाव में संपादन कर खुशी हे। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हे। कौन सी गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे, आशा कर दिगरू अर्थप्राप्ति हे। व्यापारी मान लगे दिनटी अनुकूल, आयर वृद्धि परिलक्षित हे। लव लाइफ दिनटी भल। आज आपंकर स्वभाव शांत और व्यवहार मिष्ट कौन सी गोटे खास काम अनुभवी साहाय्य पाइबे। पुराणा बंधु भेट हे, कहारी को हृदयर मनर कथा कहे। आर्थिक स्थिति पूर्वापेक्षा मजबूत हो। चाकरिया लगी भल सुजोग आसपे। जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आसब। व्यवसाय और चाकरी संपर्कित काम संपन्न हो। आर्थिक स्थिति ठीक रहिबो। लेखकों को आज पुरस्कार मिल पारे। गुरुजन प्रति मन में प्रेम भाव रहिबो। आपण को कौन संस्था सम्मानित करा जाय पारे। ऑफिस रे सहकर्मी पूरा सहयोग पाइबे। निज उपर विश्वास रखंतु, आपण प्रति क्षेत्र में सफल रहिबे। कौन जरूरी काम जीवन साथी परामर्श नहीं करंतु, भल फलाफल मिल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप कौन वयोज्येष्ठ ब्राह्मण को पुण्य भोज्य और दक्षिणापूर्वक आशीर्वाद भिक्षा करूँ और आज आप से आवश्यक नथिले घर बाहर को बाहरतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं तुला राशि विषय जाना आज उत्साहप्रद दिनटी आपण कर्म क्षेत्र में उत्साह सहित समस्त कार्य संपादन करेंगे। सफलता प्राप्ति हे। देह और मन भल रहिबो। आय अब्याहत रहिबो। महिला मानक लगी दिनटी अत्यंत ही शुभ सब्यस्त हो। पड़ोशी मानक सह मधुर संपर्क बजाय रहिबो। निजर त्रुटि बुझी पारिबे और कौन सी गोटे योजना परिवर्तन करेंगे और यह आपण लगी शुभ रहिबो। दूर बंधुओं द्वारा उपकृत हेबे। मानसिक दृढ़ता वृद्धि पाइब। बंधु मेल आनंद पाइबे। कौन सी गोटे दीर्घ दिन समस्या समाधान बाट बाहर। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण कार्यक्षेत्र में कर्तृपक्ष साहाय्य मिल। सृजनशील प्रतिभार विकास घटव। भाई भाई मध्य स्नेह वृद्धि हे। समाज में जश और सम्मान अधिकारी हे। कवि और लेखक मान दिनटी अत्यंत अनुकूल। जो कार्य हाथ को ने से सफल रे। आर्थिक स्थिति आहरी मजबूत हो। अटक रही धन पाखक फेरी आसब। पूर्व योजना फलवती हो। अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। दक्षतार उपयोग करेंगे। कौन सी क्षेत्र में सम्मानित होबार सुजोग पाइबे। परिवार मध्य हसखुशीर लहर रहिबो। शत्रु मैंने परास्त हेबे। आपण ऊर्जावान रहिबे और सक्रिय जनाजिबे। प्रत्येक कार्य को द्रुत गति संपादन करेंगे। असंभव पर लगुवा कार्य को सहजरे संपन्न करें। भाग्यर पूर्ण सहयोग प्राप्त हेबो, जहाँ मन में प्रसन्नता आनीदेव। सुखबर प्राप्त करेंगे। व्यापारी मान लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। लव लाइफ दिनटी भल। पारिवारिक जीवन में खुशीर लहरी रहिबो। छात्र छात्री माने पढ़ापढ़ी प्रति अधिक ध्यान देवे। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप विष्णु सहस्र नामर गोटे थर पाठ करूँ और आज आप से आवश्यक नथिले घर बाहर को बाहरतु ना, यह आपण शुभ सब्यस्त हो। एवं आसतु विचार से विषय जाना आप कथा कह आज कुशल जनाजे। राजनीति क्षेत्र में जो मैंने अच्छा दिनटी अत्यंत ही शुभ। सामाजिक उत्सव सहयोग करेंगे। साहित्यिकों लगी दिनटी लाभप्रद रहिबो। संगीत समय प्रति रुचि बढ़। व्यवसाय उन्नति लगी नुआ रणकौशल प्रस्तुत करेंगे। सकारात्मक भावना रुहतु, काम कर सहज हो। आज आपंकर दृष्टिकोण प्रगतिशील कारोबार विस्तार लगी कौन नुआ योजना प्रस्तुत करेंगे। ऑफिस रे आपंकर कार्य को प्रशंसा मिल। संपूर्ण दिनटी मन में प्रसन्नता रहिबो। पारिवारिक बंधुओं सहित साक्षात आलोचना हो। खेलाड़ी मैंने भल प्रदर्शन करेंगे। निजठार दूर होता बंधु को मनाइबारे आज आप सफल रहिबे। आर्थिक दृष्टि आज दिनटी उत्तम रहिबो। पारिवारिक जीवन सुखमय रहिबो। परिवार मध्य स्नेह वृद्धि हो। विद्यार्थी मैंने पाठपढ़ार मनोनियोग करेंगे। संपूर्ण दिनटी आज आपण आनंददायक रहिबो। निज पई जेतिक आनंद न रहिबे आपण संतान मान तरफ अधिक आनंद प्राप्त करेंगे। दूर रे रहुथिबा आपणकर भाई भौणी किंबा आपणकर परिवार कौन व्यक्ति
କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ପାଇ ଆପଣ ଆନନ୍ଦିତ ରହିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ତେବେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ସାବଧାନ ରହିବାର ଅଛି। ଫାଷ୍ଟଫୁଡ୍ ଓ ଜଙ୍କ ଫୁଡ୍ ପରି ଖାଦ୍ୟ କିମ୍ବା ଏପରି ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଖରାପ ହୋଇଥାଏ ତ ଆଜି ସେଥିରୁ ଦୂର ହିଁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିଛି ଖରାପ ରହିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭଲ ହିଁ ରହିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ନୃସିଂହ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତୁଳସୀ ମାଳା ଓ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି କୌଣସି ବି ମହିଳାଙ୍କ ସହିତ ଅଭଦ୍ର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଧନୁରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ସୁସ୍ଥତା ବଜାୟ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ରହିବ। ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ କିମ୍ବା ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କିଛି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଅଦାଲତରେ ଚାଲୁଥିବା ନିର୍ଣ୍ଣୟ ଆପଣଙ୍କର ପକ୍ଷରେ ରହିବ। ପ୍ରକାଶନ, ପ୍ରଶାସନ ଓ ସାମ୍ବାଦିକତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଲାଗି ଆଜିର ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ ଓ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ ବୁଝାମଣା ରହିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ମଧୁରତା ବଜାୟ ରହିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଶୁଭ ଖବର ମନରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆଣିଦେବ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ଅନୁକୂଳ। ମହିଳାମାନେ ଗୃହ ନିପୁଣ ରହିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବିତିବ। ପିତାପୁତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲରେ କଟିବ। ବ୍ୟାପାରୀମାନେ ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଆୟ କରିବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦିନଟି ଶୁଭ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ପଢ଼ାପଢ଼ି ପ୍ରତି ଉତ୍ସାହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ଠୋସ୍ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନଶୈଳୀକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଦିନଟିଏ। ବ୍ୟବସାୟରେ ବିକ୍ରି ବଢ଼ିବ ଓ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବ। ଜୀବନସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ। ପୁରା ଦିନ ଊର୍ଜାଭର ରହିବେ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ହଳଦୀ ରଙ୍ଗର ଗାମୁଛା ଓ ଦକ୍ଷିଣା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ କାହାରିକୁ ବି ଟଙ୍କା ପଇସାର ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବିବାଦୀୟ ଘଟଣାର ଅବସାନ ଘଟିବ। ବହୁଦିନର ଆଶା ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ହଜିଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ। ମହିଳାମାନେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସାର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପାଲଟିଯିବେ। ପରିବାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟଭାଜନ ହେବେ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନିକଟତର ହେବେ ଓ ଏହା ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗକୁ ସୁପରିଣାମ ଆଣିକରି ଆସିବ। କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପୂର୍ବ ଯୋଜନା ମନ ମୁତାବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସହଯୋଗ ପାଇବେ। ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ମନ ବଳିବ। ପର ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ଆଗ୍ରହୀ ରହିବେ। ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି, ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଲାଗି କିଛି ଚିନ୍ତା ବିଚାର କରିବେ। ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ କାରଣରୁ ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ସେଥିରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ହିଁ ରହିବ। ପରିଶ୍ରମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ବା 2 ଗୁଣ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଦେହ ଭଲ ରହିବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ନେହରେ ବୃଦ୍ଧି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ କରିବେ। ପିତାମାତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମାନି ଚଳିବେ। ବହୁଦିନରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ଅଭାବ ଅସୁବିଧାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ମିଳିବ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟତୀତ ହେବ। କିଛି ସାହସିକତାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମନ ବଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର କଥାକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଖୁସିର ଖବର ମିଳିବ। ନୂତନ କାରବାରରେ ପଇସା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଭାବିପାରନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଦୂରତା ସମାପ୍ତ ହେବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉରା ମୂଳେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅରେ ଦୀପଟି ଜାଳନ୍ତୁ ଓ ତୁଳସୀ ଚଉରାରୁ ଅଳ୍ପ ମାଟି ଆଣି କପାଳରେ ଲଗାଇ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଓ ଆଜି ଆପଣ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଆଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶାରୀରିକ କ୍ଲେଶ ଅନୁଭବ କରିବେ। ମନରେ ବିଷର୍ଣ୍ଣତା ଭାବ ଆସିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବ। ଆୟ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେବ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ, ରୋଗ ପାଇଁ ଔଷଧ କିଣିବା କିମ୍ବା ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଥିବା ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କାର୍ଯ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ସମୟରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନିର ଆଶଙ୍କା ରହୁଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନାହିଁ ତ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି।
लव लाइफ में दिनटी भल नुहे। द्वंद्व पड़ी कार्य करेंगे, पाखपड़ोशी शत्रुता पर व्यवहार करेंगे। आपण भल कथा कहते भी लोक मैंने तार खराब अर्थ करिपारंती। सेथिपई कथा हेबा समय आपणकर शब्द उपर ध्यान रखंतु। पितापुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମତାନ୍ତର କିମ୍ବା ମନାନ୍ତର ଦେଖାଦେବ। ମୁଣ୍ଡରେ ସାମାନ୍ୟ ଭାରିପଣ ରହିବ। ପୂର୍ବ ଯୋଜନାରେ ତ୍ରୁଟି ଦେଖାଦେବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଖାମଖିଆଲି ସ୍ୱଭାବର ହେବେ। ସମୟର ଅପଚୟ କରି ପଶ୍ଚାତାପ କରିବେ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନଟି ସେତେଟା ଭଲ ନୁହେଁ। କାରବାର ସଂକୁଚିତ ହେବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସହକର୍ମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସଚେତନତାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, କାରଣ କିଛି ଛୋଟମୋଟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜି କୌଣସି ବି ନିବେଶ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ହସଖୁସିର ଲହରୀ ରହିବ। ଶତ୍ରୁମାନେ ପରାସ୍ତ ହେବେ। ଆପଣ ଊର୍ଜ୍ଜାବାନ ରହିବେ ଓ ସକ୍ରିୟ ଜଣାଯିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ରୁତଗତିରେ ସମ୍ପାଦନ କରିବେ। ଅସମ୍ଭବ ପରି ଲାଗୁଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସହଜରେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିପାରିବେ। ଭାଗ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆଶା କରୁଥିବା ଦିଗରୁ ଅର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିରେ କିଛି ନା କିଛି ବାଧା ଉପୁଜିବ। ଆଜି ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ହାତକୁ ନେବେ ତାହା ସଫଳ ହେବାରେ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଉପୁଜିବ। ତ ଆଜିର ଦିନଟିକୁ ଆପଣ ଶୁଭମୟ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଚଉର ମୂଳରେ शुद्ध घीर दीपटे जालतु और आज आप कौन भी वयस्क व्यक्ति मुहर जवाब दिंतु ना। यह आपण शुभ सभ्यस्त हो। मीन राशि विषय जाना। शारीरिक सुस्थता बजाय मन में प्रसन्नता अतिरिक्त ऊर्जार अनुभव करेंगे। अटक रही कार्य आगेब। पूर्व योजना को सफलतार सहित संपन्न कर खुशी हे। समस्त कार्य ठीक समय पूरा हो। बंधु संपर्क वृद्धि हो। पुराणा मित्रों सह भेट हो। महिला मान लगी दिनटी अनुकूल। महिला माने गृह निपुण रहिबे। परिवार रे समस्तଙ୍କର प्रियभाजन हेबे। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्ण बीतिब। पितापुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ संपर्क सुदृढ़ हेबो। आर्थिक स्थिति मजबूत रहिबो। तेबे आज मातांकर स्वास्थ्य को नहीं अल्प आपण चिंतार रही पारंती, तो मातांकर स्वास्थ्यर जत्न नियंतु। बाकी प्रत्येकटी क्षेत्र भल रहिबो। लव लाइफ में दिनटी भल। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल और शुभ रहिबो। इच्छा मुताबक आय करि परिबे। परिवार क्षेत्र में पारस्परिक बुझामणा बढ़िबो। छात्र छात्री माने समयानुवर्तित होई पढ़ापढ़ी करेंगे। पितामाता आज्ञा मानि चलिबे। बहुदिन कौन गोटे चिंता आज दूर हेब। सरकारी चाकरी लगी दिनटी उत्तम रहिबो। समस्त प्रियभाजन हेबे। अजाचित साहाय्य मिलिबो। दाम्पत्य जीवन मधुरतापूर्ण रहिबो। पूर्वर मतमतांतर और मनांतर दूर हेब। कौन गोटे शुभ खबर प्राप्त करेंगे। आशा कर दिगरू अर्थप्राप्ति हेब। व्यापारी मानक लगी दिनटी अनुकूल। आयर वृद्धि परिलक्षित हेब। लव लाइफ में दिनटी भल। बड़ों अनुमति लाभप्रद रहिबो। निजस्व संबंध को मजबूत करने लगी चेष्टा करेंगे। आपणकर जीवन में नुआ परिवर्तन हो पारे। पारिवारिक जीवन सुखमय हेबो। तो प्रत्येक दृष्टि आज दिनटी आपण लगी भल। तो आज दिनटी को आप शुभमय करने आज आप हलदी रंगर वस्त्र परिधान करंतु किंबा हलदी रंगर कौन गोटे जिनिस निज पाखर रखंतु और घर बाहर समय वस्त्र अतर पकाई यात्रा आरंभ करंतु। और आज आप काहारी को भी वाहन उद्धार दिंतु ना। यह आपण शुभ सभ्यस्त हो। तेज भिडटी जब भल लगी था तो लाइक टे करूँ, कमेंट करूँ, आम चैनल को सब्सक्राइब कर सहित पाखर बेल आइकन को प्रेस करूँ, जहाँफल आम जो वीडियो अपलोड करूँ सर्वप्रथम पाइपर। धन्यवाद।